Ok, Malien cɛ ani muso an ka foli don ka ɲɛsin aw bɛɛ ma aw minnu bɛ k'an filɛ bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Pichichi Media ale sanfɛ donc bi an b'an ka morikɛ fɛ yen n'ale t'i ma dogolen aw la tuguni n'o de ye Sheikh Mamadu Kuma an bɛ kuma di an ka morikɛ ma foli min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw ma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pichichi an b'i yɛrɛ fo a ka cɛsiri la i n'i ka jama bɛɛ. O kɔfɛ an b'an ka diaspora fo minnu b'o abonné k'an ka fɛnw lajɛ pour que ka nafa sɔrɔ n'a ye. Alhamdulillah Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na n'Ala ka diɲɛ k'u bɛɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa morikɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko tailleur finikala ko kuma bɛ sara o la chauffeur mobili ko kuma bɛ sara o la dɔnni kuma bɛ fɔ o de ye. Donc an na sima bi dɔnni ko la kɛlen don ka maa caman kamana gan yan'an ka don kumabaw kɔnɔna na an b'a fɔ yala kuma bɛɛ an bɛ ɲininka ni ɲininkali la filɛli mɔgɔw b'a fɔ ko n taara n ka ko lajɛ yala dɔnni kɔnɔna na nafa jumɛn de bɛ filɛli la hali sisan. Alhamdulillah Pichichi i da se kumaba de ma dɔnni kɔnɔna na filɛli nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni filɛli yɛrɛ tɛ n bɛ se k'a f'i ye kodɔn b'a fɛ ɲɛnamaya tɛ se ka passer f'a k'a sɔrɔ filɛli de ɲɛ dɔnnen don et puis i fɛnɛ kan ka i jija i ni ka kɛ filɛli fɛ n'i ye kodɔnna ye parce que i se ka fosi kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ mun ye ko ɲɛnama ye ni mori sɛbɛ t'i bolo mun b'i bilasira parce que n'i y'a mɛn hadamaden bɛ don fili la kodɔnna de t'i bolo karisa nin kɛ kana nin kɛ Pichichi filɛli défaut n'a fɔra mɔgɔ ye ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wallahi hali i t'i ka da yɛrɛ k'a tugu n'i ma filɛli kɛ parce que munna Pichichi mɔgɔ tɛ se ka muso bɛɛ furu n'i ye muso dɔw furu fo k'i sa i tɛ kɛ fɛn ye n'i ye muso dɔw furu i tɛ si sɔrɔ n'i ye muso dɔw furu i tɛ kɛnɛya n'i ye muso dɔw furu fo k'i sa hali n'a y'a sɔrɔ miliyari b'i kun i bɛ jigin de mun bɛ nin jira mɔgɔ la o ye filɛli de ye i y'a faamuya cogo di Pichichi hali k'a dɔn mɔgɔ min bɛ yen ni fɛn b'a kun n'a dara ni muso dɔ ye hali kafoɲɔgɔnya sira la k'a sɔrɔ a furumuso tɛ a ka ko bɛ nɔgɔ o défaut bɛ maa ba de la bi u t'a dɔn dɔw bɛ na bi marché kɔnɔ marché jɔra u ye juguya u y'a don tan u y'a bɔ tan bilahi o tɛ i tɛmɛna sira dɔ de fɛ mun y'i nɔgɔ min ni siri tɛ kelen mun ni siri tɛ kelen o siri tigɛ man di o n'i nana f'i ka ko n'o safinɛ de ye sinon nɔgɔ tɛ bɔ i la o bon n'i taara mɔgɔ fɛ mun tɛ ko dɔn o b'a ka aladeli ɲuman kɛ k'a di e ma parce que aladeli ɲuman bɛ ka sɔrɔ a tigi tɛ ko dɔn ko dɔn fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ saniya k'i bɔ degun kɔnɔ k'a sɔrɔ hali ala tɔgɔ ma baara fosi t'o kɛ ni filɛli tɛ mais n'i taara mɔgɔ fɛ mun ma filɛli kɛ i ye a b'a ka ala tɔgɔ ɲuman baara k'a di e ma i bɛ taa kɛ i b'a fɔ k'a ye kalo de tigi parce que a ti ɲɛ e nɔgɔlen de don donc Pichichi fosi tɛ ka mɔgɔ bɔ ni degun kɔnɔ fɔ filɛli bon filɛli nafa n'an ko k'an bɛ sigi k'a fɔ i ka émission bi ban k'a sɔrɔ a ma ban n'Ala ka diɲɛ ayiwa bon lolo fɛnɛ dɔw b'a ko dolo bɛ filɛ o ni filɛli dɔ ninnu yala olu tɛ kelen ye wa alhamdulillah dolo filɛli ni filɛli dɔ ninnu tɛ kelen dolo bi dɔn Pichichi n'an donna o kuma kɔnɔ i bɛ tunu dolo dɔw bɛ yen hali Pichichi e tɛ ne tɛ ne ni ne y'o ye diɲɛ dugutilama o dugutilama an t'o san yɛlɛma Allahu akbar cogo di o dolo n bɛ se k'a taamasiyɛn f'i ye n'i y'o dolo ye sangaba la a bɛ komi n'a fɔ son dɔrɔ bɛ cogo min na a cilen don position i n'a fɔ kɛrini bɛ cogo min na kan'o sɔn i k'o ye dɛ ni cɛ o cɛ o ye t'o san yɛlɛma dolo dɔnnaw tulo bɛ n kumakan na hali n'i y'o dolo dɔ bɛ yen n'i y'o dolo ye waati o san soit o kalo maaba dɔ bɛ bin dolo dɔnni fana y'a damana dɔnni de Pichichi ka hadamaden ka ko dɔn k'a tabiya dɔn o bɛ dɔn ni dolo de ye a bɛ dɔn ni filɛli wɛrɛ ye mais a bɛ dɔn ni dolo ye voilà donc dolo dɔnni komi i ye ɲininkali kɛ ko est ce que a ni filɛli tɔw ye kelen wa non u tɛ kelen ye dolo fana dɔnni b'a damana ayiwa n'Ala sɔnna o fɛnɛ kɔnɔna na an ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen bi minnu lajarabilen don ni kɔnɔnabanaw caman ye yala kɔnɔnabana nasiraw kan morikɛ jɔyɔrɔ dɔ bɛ dɔnni na o kɔnɔ alhamdulillah Pichichi an bɛ waati min na bi yan'an ka taa o yɛrɛ sira fɛ an bɛ alakira ka kuma dɔ de fɔ alakira ko likulli da'in dawa'un ko bana o bana ko fura b'a la
a bɛ se ka kɛ e t'a dɔn ne de t'a dɔn sinon fura b'a la siga t'a la yiri yɛrɛ de dalen don an ye pour que k'an yɛrɛ furakɛ n'a ye i y'a faamuya bana si tɛ yen ko ala m'a fura bila yiri dɔ la o tɛ yen siga t'a la diɲɛ bana o bana a bɛ furakɛ ni yiri ye fo k'a ban n'ala ka diɲɛ a dɔn b'a fɛ inshallah o fana kɔfɛ muso caman bɛ yen bi minnu bɛ yen ni denko kɛlen don k'olu hami yala dɔɔni kɔnɔna na wagati caman an y'a fɔ i yɛrɛ ko a fɛn caman b'i bolo minnu bɛ se ka denko nɔgɔya u ye yala ale bɛ cogo di alhamdulillah pisisi fɛn min ye musow ka denko gɛlɛya ye a kɛra sira sugu o sugu ye mɔgɔ de kɛra sababu ye ka denko in gɛlɛya o bien denko yɛrɛ gɛlɛyara ni musow tɛmɛsira ye parce que muso dɔw tɛmɛsira o tɛ dɔwɛrɛ dɔw k'a sɔrɔ yan'u ka furu i b'a sɔrɔ u tun bɛ taa cogo minnu na u bɛ furaw ta pour que u tɛ fɛ ka den sɔrɔ u bɛ zie dɔw kan siga t'a la o ye tiɲɛ de ye o ye tiɲɛ ye dɛ siga t'o la u bɛ zie dɔw kan o y'u yɛrɛ ka degun seli u yɛrɛ ma bon dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔ de y'a degun se u ma ka se ka baara kɛ pour que a tɛ den sɔrɔ furu kɔnɔ o bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw sababu ye soit mɔgɔ yɛrɛ dɔw de bɛ yen u ka denko sira datugulen don ni cɛ dɔw cɛ parce que muso dɔw to furu dɔ la o tɛ den wele dɛ Allahu akbar ayi o tɛ dogo o bɛ f'i ye lajɛli la k'a fɔ karisa n'i ma n'i bɔ nin furu in na i tɛ den wolo wa a kɛra kun min na o kun fana bɛ f'i ye o de y'a to i tɛ den wolo Allahu akbar o bɛ yen pisi nin bɛɛ ye filɛli nafa ye komi an bɔra filɛli nafa hukumu kɔnɔ i y'a faamuya bon muso minnu bɛ yen n'u dekun b'u ka denko sira kan nin cogo in na tan pisisi furaw bɛ yen pour que k'u bɔ o dekun kɔnɔna na ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ fo n'a sɔrɔla an y'a ye an ka filɛli kɔnɔ e yɛrɛ de tɛ den da i kɔ la den t'i bɔgɔ la an t'o fana dogo parce que muso dɔw bɛ yen u tɛ den sɔrɔ komi cɛ dɔw bɛ yen ala yɛrɛ ma latigɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a fɔ k'u ka den sɔrɔ o bɛ yen inshallah o fana kɔfɛ n'i ye musow ka kuma dɔ fɔ den tɛ sɔrɔ ni cɛ tɛ bi an bɛ sigi min na i ko sisan an bɛ diɲɛ min yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ bana caman bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka taa laban cɛw fan fɛ ka na kurusijala lagosi la yala ale kisa bɛ cogo di alhamdulilayi pisisi kurusijala lagosi n'i y'a kuma fɔ a y'i bolo da mɔgɔw dusukun kan parce que a kɛmɛ k'an ka foyew tiɲɛ a kɛmɛ ka kow caya kosɛbɛ kosɛbɛ furu caman yoboyabalen don soit dimi bɛ furuso yɛrɛ kɔnɔ furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka lakali parce que muso fɔlɔ la a ye den caman sɔrɔ a b'a lakali jɔn ye ko cɛ tɛ maaya la n'a y'o fɔ dɔ b'a ɲininka ko ko den minnu b'a bolo a lakali man di mais cɛ fana tɛ se ka bɔ n'a yɛrɛ parce que cɛw bɛ maloya n'a ye k'a fɔ hali furakɛlikɛla dɔw ɲɛna k'a fɔ ko ne tɛ n cogo la mais ka sɔrɔ ale fɛn in mɔgɔ man k'i datugu a kan parce que n'i datugu a kan i b'i ka du ci de o ka jɔ i la i ka du kɔnɔ ka tigɛ i la i ka du kɔnɔ i k'i sɛbɛ ko fɔ maa si t'i jate a bɛ sɔrɔ ale de fɛ parce que den ba ye den ka dugare de ye den bɛ lajɛ a ba de la n'a y'a ye ba bɛ ka mun kɛ fa la a yɛrɛ b'o système ta n'a ye ba tɛ fa bonya a yɛrɛ tɛ fa jate ala t'a filɛ voilà donc pisisi nin dekun mun bɛ furuso kɔnɔ bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la an nana ni furaw ye fura minnu bɛ yen ni fura gɛrɛgɛrɛ an ka yiri gɛrɛgɛrɛ don ka se ka mɔgɔ traiter k'a ban pewu k'a ta f'i senkɔniguma f'i kunsɛmɛ k'i furakɛ cɛya bana sira kan ka lafiya d'i ma n'ala ka diɲɛ ye hali waati jan tɛ waati kunkurunin kɔnɔ inshallah i n'a fɔ waati joli ɲɔgɔn bon anw tɛ waati jan de k'a daminɛ tile kelen fo tile 7 pisi bɛ ala jɔyɔrɔ y'an ka fura la n'ala sɔnna ayiwa mais o ye a bana sugu bɛɛ i n'a fɔ komi a bana ka ca bon cɛya bana sugu ka ca parce que n'an donn'o kɔnɔ o de la émission in a kuma a taa fan ka ca cɛ dɔw bɛ yen olu ka cɛya bana yɛrɛ sababu ye muso dɔw ye parce que i sera muso dɔw ma i bɛ cɛya bana ninnu dɔw sɔrɔ a furakɛ man di et puis cɛ dɔw bɛ yen olu musow labɛnnen d'u fɛ n'i tora ka fɔ olu kɔ n'ala ma far'i kan i bɛ mɛn o ɲɛɲini na dɛ n'i ka réseau nana sisan n'a y'a sɔrɔ e n'i ka fɛn yɔrɔ ka jan yanni k'a fɔ k'i bɛ taa connexion ɲɛɲini tuguni a bɛ tunu bon o bɛna n'o dekun ye ni fɛn ninnu bɛ yen o f'a ka fɔ de o bon cɛya bana in caman nanen de don mɔgɔw tɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn pisi bilahi ni dekun de ka ca kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen pisi an bɛ réseau sanfɛ dɔw bɛ yen ala kana t'u ka fini bɔ i ɲɛna u ɲɛmana tɛ se ka lajɛ bilahi a bɛ yen de bon nin bana sugu ninnu ni ninnu nana ni dekunba de nanen don ni cɛya banaw ye bi nin ko ninnu de nanen don ni cɛya bana dekunba de ye bi
a dekun bɔyɔrɔw ka jan kojugu bon pisisi ni nin dekun nana depuis lajɛli la an b'a f'i ɲɛna parce que n bɔra ka kuma dɔ de f'i ɲɛna sisan n ko hali lajɛli la n'a sɔrɔ muso dɔ de kɛra sababu k'i gɛrɛsɛgɛ nɔgɔ an b'a f'i ye bon i ka cɛya bana ju ye yɔrɔ min ye anw b'a f'i ye sera dɔ de ma o de nɔ don fɛngɛ i ye ji bila dɔ ka foro kɔrɔ i man ka bila yɔrɔ min na o de y'a to i tɛ ka lafiya donc n'o dekun ninnu nana o cɛya bana qualités bɛ yen olu furakɛcogo bɛ yen mais n yɛrɛ ta kun ye mun ka kɛnɛ mais dumuniw kɛcogo ni waatiw kɛcogo ani haminako caya o y'a to ne yɛrɛ tɛ n cogo la bilen tuma dɔw ne yɛrɛ bɛ n da kɔmuso kɔni bɛ ko laɲini ka dɛsɛ ne yɛrɛ tɛ réseau sɔrɔ fiyewu fo su tɔ bɛ taa laban ni ɲɔgɔn cɛ surumisɛn ci la ani pɔrɔn ci la donc o fɛnɛ dekun b'a dama n'a nana o sira fɛ anw bɛ fura d'i ma tile kelen tile saba i b'i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔni o y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka maa furakɛ n'Ala ka diɲɛ inchallah o cogoya la i n'a fɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ éjaculation précoce bɛ yen dɔw ta bɛ yen i n'a fɔ i y'a fɔ i da sera ma cogo min na nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan yala fura kelen de b'i bolo walima fura sugu jumɛn bɛ yen min bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen ban a bɛɛ n'a dama fura de don alhamdulillah pisisi fura kelen tɛ parce que bana o bana a bɛɛ n'a fura de don i n'a fɔ kira y'a fɔ hadisa la cogo min na ko likulli da'in dawa'un a ko bana o bana a n'a fura don donc bana o bana a n'a fura don parce que ni bana ninnu sɔrɔ cogo tɛ cogoya kelen ye a banaw tɛ qualité kelen ye u kɛcogo tɛ kelen ye u nacogo tɛ kelen ye u minɛcogo tɛ kelen ye u furakɛcogo tɛ se ka kɛ kelen ye i y'a faamuya voilà donc ni dekun ninnu bɛ kan n'i nana n'a y'a jate minɛ e ka nin dekun in bɛ se ka wuli cogo di yɔrɔnin kelen an b'a wuli ka wuli n'a sɔrɔ bana sugu o sugu dɔ cɛya bana fan fɛ n'Ala sɔnna ma an b'a wuli ka wuli n'Ala ka n'Ala sɔnna inchallah garizigɛ yala garizigɛ ko maa caman bɛ yen u bɛ don fɛn dɔ la i bɛ taa sɔrɔ hali n'i y'u don miliyɔn ko kɔnɔ k'i ka jagokun dɔw bɛ na ko jagokun o bɛ d'u ma i bɛna bali ka mɛn kalo fila a tigi bɛ segin ka na k'o man ɲa dɔw wɛrɛ bɛ d'a ma a bolo mana don fɛn o fɛn la a si tɛ ɲa a bɛ fɔ ko garizigɛ sirilen don yala o kisa bɛ cogo di alhamdulillah pisi i filɛ ka nin mun fɔ nin ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u man'u bolo don diɲɛ ko o ko min na a ti ɲɛ soit a daminɛ yɛrɛ bɛ ɲɛ n'a a bɛna kɛ balabalaw a bɛ se yɔrɔnin dɔ la dɔrɔn a bɛ jɔ a ko bɛɛ bɛ kale kale pisi i b'a dɔn k'a fɔ ko o ye k'a tigi yɛrɛ ka ɲɛnamaya sirimɛ fɛn mun na o y'o ɲɛdɔn de ye cogo di parce que tuma dɔ la mɔgɔ bɛ mɛn yaala la n delila k'a fɔ émission dɔ la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ t'a la i bɛ don i ka mobili kɔnɔ i b'a fɔ i bɛ taa a bɛ balan fɛn dɔ la i bɛ jigin i bɛna ɲɛfɛla ni fɛn bɛɛ lajɛ i t'a ye mais o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen o de ɲɛ bɛ ka fɛn na mais e yɛrɛ tɛ se k'a ye o de b'a fɔ a tant que nin ma bɔ i ka mobili ɲɛ ma mobili in tɛ taa dɛ pisi kodɔn de b'o kɛ kodɔnna de bɛ se ka mɔgɔ bɔ o dekun kɔnɔ o fana ye siri dɔ ye o mais siriw kɛcogo de tɛ kelen ye siri cogoya ka ca mais o dekun in mun filɛ nin ye o ye siri dɔ de ye ka se k'i ka mɔgɔninfinya yɛrɛ dilan pisi depuis lajɛli kɔnɔ nin bɛ dilan k'a ban pewu k'i bɔ nin dekun kɔnɔ pewu i ma n'i bolo don diɲɛ fɛn fɛn na a bɛ ɲɛ bon nin dekun fɛnɛ n'a bonyana a bɛna kɛ mun ye ale yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ kuma dɔ k'a caya a bɛna nikanko ɲini k'a b'o sigi sen kan dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ o de ka jugu a bɛɛ ye wari bɛɛ bɛ tiɲɛ nikanko si tɛ se ka sigi sen kan kuma si waati si a t'a yɛrɛ sɔrɔ n'o dekun nana o ye siri belebeleba yɛrɛ o bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka mɔgɔninfinya mɔgɔ dɔw ka mɔgɔninfinya de la a tant que n'i ma mɔgɔ sɔrɔ mun b'o bana traiter ka bɔ i golo kɔrɔ fosi tɛ ɲɛ i bolo bon n'o ma faamu o dɔw bɛ ta k'o da mɔgɔw kunna k'a fɔ karisa de y'a don tan karisa de y'a bɔ tan n'an ko an bɛ taa n'a ye i b'a sɔrɔ nin yɔrɔnin na kuma caman b'a kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ nin siri ninnu yɛrɛ dekun sɔrɔ k'a sɔrɔ hali mun ye siri k'a tigi la yɛrɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ de y'a kɛ k'a sɔrɔ a tigi ma dabɔ hali juguman kama par exemple e balima ye ne wari bɛ ne kun e bɛ fɛ ka na jagokun ɲini ne fɛ mais siga mɛ est-ce que n tɛna ban wa e bɛ boli ka don mɔri dɔ kan o bɛ sɛbɛn dɔ d'e ma k'o kuru e bɛ t'o da ka gabakuru da o kan n balimamuso dɔ bɛ yen o fana fɛ ka na dɔɔni ɲini ko kɔɲɔ b'a bolo o siga mɛ n kana ban parce que o bɛ fɛ ka mun ɲini o bugumɛ dɔɔni o yɛrɛ bolila ka don dɔ kan o ye dɔɔni kuru ka d'o ma ni bɛɛ taara gabakuru da a ta kan fɛn mun bɛ ne yɛrɛ kunna ninnu mana fara ɲɔgɔn kan nin de bɛna kɛ siri ye ne na mais ka sɔrɔ siri don siri mun don n'a ma dabɔ juguman kama mais fitini fitini mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ belebeleba ye ala arabu ko ten ko la tahakiranna saghiratan fa innal jibala min al-hasa ko fɛn fitini kana jɔ a na i k'a dɔn kuluba mun filɛ nin ye a dara fitini fitini sinɔn a belebeleba ma da ala fɛ
donc ni farala ɲɔgɔn kan i de bɛna kɛ siri belebeleba ye e yɛrɛ bɛna dekun sɔrɔ n'a ye donc i bɛ wuli k'a lajɛ mais ne yɛrɛ ye nin siri sɔrɔ cogo di parce que e yɛrɛ bolo mɔgɔ min kan k'i siri n'o y'i balimaw ye ou bien i ni mɔgɔ minnu ka surun minnu ka tɔɔrɔ bɛ se ka se mun ma n'o de b'a to u b'i siri e b'a miiriya n'o tigi i b'a fɔ bon e pourtant fɛn tɛ ni mɔgɔ cɛ mais ka sɔrɔ o tɛ o hɛrɛ ɲini yɛrɛ de ye dekun s'i ma o siri fana bɛ yen mais mɔgɔ yɛrɛ dɔ bɛ yen dɔw ɲɛ ka go olu fana ka siri bɛ yen juguya yɛrɛ sira kan o fana bɛ yen donc siri sugu ka ca mais a kɛra sugu o sugu ye n'i nana n'an y'a jateminɛ dɔrɔn e kan ka bɔ i ka dekun kɔnɔ cogo min na pisisi a tɛ gɛlɛya fiyewu ayi a tɛ gɛlɛya parce que an b'a ɲɛ dɔn kojugu i bɛ bɔ a dekun kɔnɔ ɲɛ tugun n'a yɛrɛ cɛ n'ala ka jɛ inshallah don tɛmɛnenw na i kumana bololabagi dɔ kan olu jɔyɔrɔ ni u nafa ye jumɛn ye hali sisan parce que maa caman bɛ yen minnu bɛ ka bagiko ɲininkali kɛ mais a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ɲɛnamaya kɔnɔna na alhamdulillah pisisi i ye nin bagiko min ɲininkali kɛ ninnu ye fɛnba de ye mɔgɔya la yanni ne yɛrɛ bɛ bɔ réseau kan pisisi ala ma sɔn fiyewu ne ka baki dilan ka di mɔgɔ ma yan ta tɛ dɛ fitininin nin bilahi a kelen tɛ yen ko mun ma nafaba sɔrɔ a ta la Allahu akbar nka mun ta tununa bɛ a ka ca parce que ale tunu ka di bon o y'a ta cogo de i b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ ma a ka kan e yɛrɛ kan k'a tɔbɔtɔ parce que tana dɔw b'a la n'i y'olu sigi i n'a bɛ mɛn ɲɔgɔn na mais hali n'a sɔrɔ a bɛ mako in dilan fɛn dɔw bɛ yen n'a ti o fɛ n'i continue na o fɛ fɛn minnu b'a nɔfɛ olu bɛ taa n'a ye parce que a tɛ se ka ɲɛ baara ɲɔgɔnya la o de bɛ se k'a caman tunu sinon bolola mun bɛ don bolo la yan ta ne m'a dilan ka ne hakili t'a la ne t'a dɔn ko ne y'a dilan ka di mɔgɔ dɔ ma ko k'ale m'a jɔyɔrɔ ye ne t'a dɔn hali bi mɔgɔ fila bɔra yan ne yɛrɛ proches don ne y'a dilan ka d'a bɛɛ ma kabako don i bɛ kabako mun dɔn dɛ kabako yɛrɛ de don puisque i b'a dɔn kɛ ne yɛrɛ de bɛ fɛn dɔn quoi nafoloko baara ne yɛrɛ de b'a dɔn komi fɛn kuma dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ kuma ka dan hakɛ la ni ɲɔgɔnna tɛ n ka so o ye tiɲɛ nka a tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka so i ye kalo tigɛ ne yɛrɛ de bɛ se fɛn in na quoi n bɛ se quoi ne bɛ se ne bɛ se kojugu ni ne y'a kɛ bi a bɛ ɲɛ quoi o fana i n'a fɔ i ka o kuma nasira la baga in parce que maa caman bɛ yen minnu y'a ta i ye sunɔgɔ min fɔ olu caman lajarabila o sunɔgɔ la yalima bagako in yɛrɛ kisa bɛ cogo di nafolo bɛ bagama ye baga min bɛ yen n'i ko jumakun 7 baga don ale ko bɛ cogo di alhamdulillah pisisi i b'a dɔn cɛ o cɛ bɛ yen n'a sɔrɔ ko nafolo tɛ se ka sabati bolo baga in tɛ sɔn i n'a fɔ ni nafolo t'i bɔgɔ la wa i n'a fɔ nafolo yɛrɛ i tɛna nafolo yɛrɛ sɔrɔ baga in tɛ sɔn Allahu akbar i y'a faamuya k'a fɔ ko i y'ale kɔni siri parce que kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka olu lajarabi jarabi ko 2 ɲɔgɔnna sabanan a bɛ sɔn u bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen depuis siɲɛ 1 dɔw yɛrɛ bɛ yen a t'olu sunɔgɔ bagan yɛrɛ sirili dɔ fɛ n'a bɛ dɔw bana i n'a fɔ pali b'u la n'i y'a siri e la ko manamana ko don n'i y'a siri pisi n'i y'a siri sisan i b'a fɔ k'i kɛmɛ ka sunɔgɔ fura boîte de kɛ ji la k'a kɔnɔ a bɛ mun k'i la o ye m'a fɔ a b'o kɛ bɛɛ la dɛ komi an bɛ réseau kan mɔgɔw k'a faamuya c'est à dire n'a bɛ fɛ ka e yɛrɛ lajarabi a b'o position de k'i la sinon dɔw b'a siri hali sunɔgɔ kelen a tɛna k'a daminɛ juma fajiri fo ka taa se fitiri ma foyi mais ni mɔgɔ min ye a ta i n'a fɔ ni sunɔgɔ de ye lajarabi ye i n'a fɔ ka i yɛrɛ occuper cogo sugu la est ce que a bɛna fɛn dɔ k'i la voilà an yɛrɛ b'o fɔ mɔgɔ caman ye n'i y'a ta i b'i yɛrɛ la occuper pour que hali n'i bɛ taa yala yala jumadon tile kɔnɔna na fo ka taa tile bin pour que i bɛ se ka a ko latɛmɛ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ an m'i degun mais hali dɔw o dɔw la dɔw sigilen moto kan u bɛ keleku mais o de y'a tana ye n'i kelekura dɔrɔn ka n'i yɛrɛ janfa i bɛ se ka n'a bɛ renouveler mais n'i sunɔgɔla ou bien parce que jingɔ bɛ kɛ ka sɔrɔ dɔw ma sunɔgɔ yala jingɔli n'o fana kɛra o y'a tiɲɛ ye fɛn tana ye jingɔ ye n'i ɲinana dɔrɔn a banna Allahu akbar o kɔrɔ ye k'ale seri la mais ale la ni i kɔni sera ka a jumakun 7 bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn b'i la sunɔgɔ mana lajarabi wɛrɛ foyi m'i ka fɛn bali n'o kɛra san o kisa fana bɛ cogo di plus i bɛ juma 1 ban i b'o jɔyɔrɔ ye i bɛ 2 ban i b'o jɔyɔrɔ ye i bɛ 3 ban i b'o jɔyɔrɔ ye i bɛ taa se 7 ma waati min na o b'a sɔrɔ a sɛbɛnna lahul mahfuz wala na ko qad qudiya al amru
ko cɛ ka ko latigɛra. Allahu akbar. N'Ala ka jɛn. O fana kɔfɛ k'a fɔ tangalan siraw kan an nana kuma l'autre jour nɛgɛ haya i y'a yira k'a fɔ ale kɔni sɔrɔla nin wagati in na mais tangalan maa minnu mago bɛ tangalan na i n'a fɔ jɛlanw yala olu kisaw b'i bolo cogo di? Alhamdulillah yɔrɔ yanni an ka se nɛgɛ haya ko kuma ma an kun delila k'a kuma fɔ ne y'a f'i ye n k'o ye an ka dukɔnɔfɛn kɔrɔ ye jɛlan bɛ yen an bɛ jɛlan dilan ka di mɔgɔw ma pisisi hali ni kisɛ kɛra sankisɛ e kɔni nin t'a la a t'i sɔrɔ an bɛ jɛlan dilan ka di mɔgɔw ma cogo bɛɛ lajɛlen na n'Ala ka jɛn. Ayiwa safinɛ min bɛ yen i n'a fɔ i da sera ma an ka sigi fɔlɔ la safinɛ ye k'a fɔ ko a nafolo baara bɛ yen i n'a fɔ i poids de don walima si hakɛya o bɛ bɛn safinɛ min ma ko nafolo baara bɛ yen ale fana bɛ cogo di? Alhamdulillah pisisi ka nin kuma in a diyara n ye kojugu parce que ni mɔgɔ mun nana n'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ nɔgɔlen don k'i gɛrɛsɛgɛ ko k'a jɛ san kɔnɔ k'i yɛrɛ ko k'a jɛ pewu an ka safinɛ nafolo baara de b'o kɛ. Ale bɛ kɛ cogo di? I si safinɛ tɛ i girinya i bɛ t'i peser bascule la a bɛ bɛn kilo hakɛ mun ma i b'o hakɛ peser safinɛ na i bɛna di an ma pisisi an bɛ gɛrɛsɛgɛ ko k'a jɛ n'a ye dɔgɔkun kelen. Allahu akbar. Pisisi ni tile 41 sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma nɔ y'a la i bɛ n'i ka wari ta. Tile 41. La hawla wala Allahu akbar. Pisisi nin tɛ kɛ ka di diɲɛ mɔgɔ si ma hali ni diɲɛ kɛmɛ k'i danga i b'o fɛntigiya kelen kɛ. Allahu akbar. N'Ala sɔnna. Kolonkisɛ parce que i y'a fɔ fana ko nafolo nasira dɔ bɛ yen a baara bɛ kɛ kolonkisɛ la yala ale bɛ kɛ cogo di? N'i bɛ fɛ k'a dɔn pisisi ko mɔgɔw ka ɲininkali kɛ ko jinɛ sugu jumɛn bɔra ye o bɛ kɛ ni kolonkisɛ baara de ye. N m'a faamu. Ko jinɛ sugu jumɛn bɔra karisa ye o bɛ kɛ ni kolonkisɛ. I n'a fɔ mɔgɔw ka kabakoya a tigi ka nafolo sɔrɔ. Kabakoya o ma se ka sɔrɔ cogo foyi dɔn ni nafolo la hali e yɛrɛ bakun kuma dɔ i sigilen b'i miiri i ye nin sɔrɔ cogo di. Allahu akbar. Kolonkisɛ baara de b'a kɛ n'Ala ka jɛn. Ayiwa o fana kɔfɛ n'an ko o baara in toujours kuranɛ kɔnɔ Iza Wakatu a gundo t'i bɛɛ bolo mais i y'a yɛrɛ k'a fɔ i b'ale baara kɛ a gundo b'i bolo yala ale fana bɛ cogo di? Alhamdulillah pisisi Iza Wakati n'i y'ale fɔ dɔrɔn moriw hali mun ti mori ye bɛɛ b'ale tɔgɔ mɛn nafoloko baara la mais ala tɔgɔ ka ca mɔgɔw bolo mais bɛ a kisɛ i n'a fɔ a tɔgɔ de bɛ yen mais a kolo a kisɛ dɔnbaa de b'o la pisisi i b'a dɔn k'a fɔ ko nafoloko baara yɛrɛ de ko kɛbaa de b'a la dɔnbaa de b'a la. Siga t'a la. Mɔgɔ dɔw bɛ c'est à dire n ye fɛn dɔ f'i ye quoi ne bɛ se ka kɛ si la denmisɛnnin ye mais ne tɛ dɔn ni denmisɛnnin ye dɛ. I y'a fɔ. Ne tɛ dɔn ni denmisɛnnin ye dɛ ayi. Siga t'o la. Pisisi mɔriya yɛrɛ dɔnni ka bɔ yɛrɛ de bayanu yɛrɛ dɔnni na ne tɛ dɔn ni denmisɛnnin ye hali ni ne kuma cogo i b'a dɔn. Siga t'o la. Ne kalanna yɛrɛ de kosɛbɛ yɛrɛ de kojugu ne b'a dɔn yɛrɛ de quoi ne wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ et puis ne b'a dɔn kojugu pisisi an tɛ Za Wakati kuma de la Za Wakati nafolo baara c'est à dire mɔgɔ mun bɛ yen i bɛ fɛ ni nafolo ko dɔw bɛ yen n'i y'a ala wele kɛ n'a danna e yɛrɛ la dɔrɔn ne bolo dugawu ma jaabi fo a ka taa falen den dɔw la ka tugu ɲɔgɔn na ka taa Za Wakati baara in de b'o kɛ. Siga t'a la. Ka mɔgɔ don dala yɔrɔnin kelen Za Wakati de b'a kɛ. Allahu akbar. Ka mɔgɔ kɛ mɔgɔw bolo kabako fɛn yɔrɔnin kelen Za Wakati de b'a kɛ. Ka mɔgɔw ɲɛ malo mɔgɔ ma fɛntigiya la yɔrɔ kelen Za Wakati de b'a kɛ. K'i don réseau kɔnɔ i b'a dɔn nafolotigibaw olu ti mɔgɔ jate o mais mɔgɔ cunen dɔ kana ka sin ka don réseau kɔnɔ f'u yɛrɛ ni ka kabako u bɛ complexé Za Wakati de b'a kɛ. Allahu akbar. N'Ala ka jɛn. O fana kɔfɛ nɔɔsi ni mɔgɔw b'a fɔ caméléon i ko ale fana nafolo nasira dɔ bɛ yen o fana ni ninnu si tɛ kelen yala ale bɛ cogo di? Pisisi an ka nɔɔsi nafoloko baara ne yɛrɛ kun sirannen don a kuma fɔli la n ɲininka mun na? parce que ale ye fɛn dɔ de ye a kabako ka bon kojugu ale ye fɛn dɔ de ye a kabako ka bon kojugu kabako danna pisisi parce que n'i y'a ye n b'a fɔ n sirannen kun don ale nafoloko in a ka di ne yɛrɛ kojugu. Allahu akbar. Ne b'a fɛ kojugu. Mun na? Pisisi billahi an ka mɔgɔ tɔw to yen ne b'a di e yɛrɛ ma n'i ye nkalon y'a la n'i sigi réseau kan i k'a fɔ. Allahu akbar. Iza Wakati la.
an ka nɔnsi nafolo baara a nɔnsi la PJJ n'i y'a essayer e bɛ fɛn y'a la kabako la ne yɛrɛ mun y'a karamɔgɔ ye ne y'a d'e ma ne ma mun y'a la ale kabako de bɛ ten parce que hadamadenw jeli tɛ kelen o tabiya dancogo tɛ kelen u ka ko tacogo tɛ kelen ne y'a di e ma ala bɛ sɔn ka fɛn jira e la mun ye kabako ye ka tɛmɛ ne ta kan ni e fana y'a di dɔ ma o bɛ kabako dɔ y'a la e ma mun y'a la PJJ ale tɛ tulonkɛ ko ye dɛ et puis ale ne bɛ date mun di n'a ma ɲɛ na i kana wari nɔfɛ PJJ n'i y'a d'i ma n'i ye tile 3 sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma kabako dɔ y'a la i bɛ se ka mun lakali na i kana wari ta nɔnsi la ilaha illallah muhammadu rasulullah PJJ ninnu tɛ tulonkɛ fɛnw ye quoi i b'a dɔn fɛn kɛ ne yɛrɛ de b'a dɔn quoi siga t'o la ala de sɔnna siga t'a la nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u bɛ jamanajanw kan minnu mago bɛ papiyew la ka taa se fɛn wɛrɛw ma nin bɛ jama la n bɛ kuma papiye sɔrɔ n ma baara sɔrɔ baara ko hali minnu tɛ jamana wɛrɛ la minnu yɛrɛ bɛ yan yala dɛmɛ dɔ bɛ yen min bɛ se ka k'o tigiw ye alhamdulillah minnu bɛ yan i n'a fɔ visa ko gɛlɛyalen don u ma se k'a ɲɛ sɔrɔ ka taa minnu bɛ kɔfɛ u ka papiye ko balannen don tubabuw ma sɔn ka k'o labila u ka papiye sɔrɔ PJJ an bɛ nin bɛɛ baara kɛ waati dɔw kɔnɔna na parce que fɛn dɔ bɛ yen fo a fana ka fɔ a ka faamuya n bɛ to k'a fɔ réseau kan ka se ka dɔnnibaa bila fili kɔnɔ nata de bɛ se k'a kɛ siga t'a la siga foyi t'o la ne mago b'a la i ka nin wari in di yan mais n ye tiɲɛ dɔ n tɛ fɛ k'a f'i ye n mago bɛ wari tellement na dɔrɔn sinon n'i ye tiɲɛ fɔ i ka wari sɔrɔ o i kana wari sɔrɔ o tiɲɛ de bɛ laban wa e yɛrɛ tulokɔrɔla bɛ lafiya siga foyi t'o la mais n'i ko papiye tigi ma i b'a sɔrɔ tile 20 ou bien tile 10 dɔɔni ou bien kalo 1 e ye wari minɛ a kuma bɛɛ kirikiri don dɛ voilà donc an b'o yɔrɔnin mun fɔ o de ye tuma dɔ la i b'a lajɛ i b'a ye mɔgɔ dɔw ka papiye n'i y'a baara kɛ kalo 3 don mais kalo 2 ni baara kɛra a bɛ se ka kɛ kalo 2 a bɛ sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ hali o ka jan dɔw ɲɛna parce que a wulu kunna dɔrɔn n'u y'a di mɔri ma k'a ka kɛ dɔrɔn u y'a di ala ka lagare de ma ka sɔrɔ o tɛ ne ye jɔn de e ye jɔn de ne bɛ laɲini dɔ de kɛ ala fɛ ni ala yɛrɛ kalenkan de parce que munna ala y'a kale fɛn dɔw kan a ko n'olu kɛra k'ale t'a falen la yubaddalu l-qawlu ladayya k'ale ka kumakanw tɛ falen donc ne b'o dalu de jɔ ala yɛrɛ kan pour que e ka problème ka ɲɛnabɔ mais n'a kɛra e kɔnɔ k'e kɛmɛ k'a di mun ma k'o ye ala ka lagare ye k'a se ka ban o bolo o tɛ dɛ o fɛn tɛ date mun bɛ d'i ma i b'o de suit et puis k'a fɔ fɛnɛ k'i bɛna ni papiye ko baara ye papiye kan ka sɔrɔ date mun na n'a ka jan n b'a f'i ye ko nɔgɔman tɛ a tɛ se ka sɔrɔ nin waati kɔnɔ e mago b'a la sisan k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn hali san kelen t'a dɔw sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ k'a baara kɛ mais o bolo n'u y'a d'e ma dɔrɔn n'u y'a kɛ kuma bɛɛ weleli ye k'o b'a to a bɛ sɔrɔ tiɲɛ don an ka extrait ninnu ne b'u hinɛ minɛ kojugu ne mana dɔw kumakan mɛn tɔ si tɛ to ne na mais tiɲɛ dɔ bɛ yen n b'a fɔ pour que u k'a faamu quoi n'an ye nin baara ninnu daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de parce que ni papiye sɔrɔ la ale bɛ lafiya a b'a to i bɛ se ka bɔ yen ka n'i sen jɔ fakɔrɔ ni bakɔrɔ la o yɛrɛ y'a damana baraji dɔ kɛba karamɔgɔ ma ka fara tɔgɔ in kan quoi i y'a faamuya mais k'a kɛ de ko ni i y'a di karamɔgɔ ma e b'a dɔn i ka papiye ko yɛrɛ bɛ bolo min kan ko nɔgɔmanba tɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko nɔgɔmanba tɛ a ka gɛlɛn mais karamɔgɔ bɛ ka saraka bɔ a bɛ ka ala wele pour que ko gɛlɛn mun bɛ yen k'a yɛlɛma k'a kɛ nɔgɔya ye mais o bɛɛ lajɛlen na e ko k'i tɛ se k'o faamuya donc fo o yɔrɔ in de jate ka minɛ an ka papiye ko ninnu na fo o yɔrɔ jate ka minɛ PJJ ni anw ye layidu di papiye ko la k'a fɔ i b'a sɔrɔ ka bɛn waati min ma n'ala ka diɲɛ i b'a sɔrɔ an ye dati suruman di o i b'a sɔrɔ ka bɛn o ma an ye jamujan di o i b'a sɔrɔ ka bɛn o ma mais mun ka jugu e yɛrɛ tun b'a dɔn i ka papiye ko tun bɛ bolo min kan hali bolo da tun tɛ ka maga kuma na i y'a di karamɔgɔ ma a ye baara daminɛ dɔrɔn yanni waati ni cɛ i y'a ye a ko ye mouvement daminɛ mais e pressera karamɔgɔ e dun ko papiye bɛ sɔrɔ dɛ e dun ko papiye bɛ sɔrɔ dɛ sisan ne ma n ka papiye sɔrɔ dɛ n tagara u y'a fɔ tan u y'a don tan mais n'a sɔrɔla k'a tun bɛ se ka sɔrɔ ten i tun tɛ se ne ma dɛ donc n'i sera ne ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn suit pour que baara bɛ ɲɛ o b'a to ne yɛrɛ fana hakili bɛ sigi
donc papier ko mɔgɔ mana nana ye an ye date suruma di ma o an ye jamja di ma o i bɛ ala jɔyɔrɔ ye wa i ka papier bɛ sɔrɔ n'ala ka jɛ inshallah numéro bon an ka téléphone numéro mun bɛ whatsapp kan sisan a yɛrɛ bɛɛ bɛ whatsapp kan parce que hali Malitel fana bɛ whatsapp kan o de ye 74 o ye orange ye 74 48 36 42 69 79 59 59 o de y'an ka numéro ye. donc n'i ye nin fɛn o fɛn don i ni morikɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma. ayiwa yan'an ka bɔ an ka kumaw kɔnɔna na nafoloko nasiraw la hali sisan message laban min b'i bolo i n'a fɔ yan'an ka se o fana ma safinɛ min bɛ ni a kuma bɛ ka fɔ maaw fɛ k'a fɔ ko ni safinɛ kabakoman dɔ b'i bolo safinɛ in fana ko bɛ cogo di parce que an y'a ye bi mɔgɔ caman bɛ safinɛ in nɔfɛ mun yɛrɛ de bɛ safinɛ in na a n'a kabako ye min ye. Pisi safinɛ in bɛ mɔgɔ ko k'a jɛ k'i gɛrɛsɛgɛ ko k'a jɛ yanni waati kunkurunin n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na n'i pesera ka n'a safinɛ di anw ma an tɛ dati jan di mɔgɔ ma o la waati kunkurunin i bɛ ko k'i jɛ gɛrɛsɛgɛ bɛ ko k'i jɛ n'ala ka jɛ inshallah. ayiwa toujours safinɛ in fana kɔfɛ nafoloko nasiraw la message laban minnu b'i bolo k'a di hali bi baara wɛrɛ minnu bɛ yen ni an yɛrɛ da ma se ka se u ma. Pisi ne bɔra ka wusulan mun fɔ sisan komi a kuma nana an cɛ bi wusulan ne b'a ɲini u fɛ mɔgɔ min fɛ ka nkalon dɔ kɔrɔbɔ ou bien ka dalu dɔ jɔ morikɛ yɛrɛ kan ala kama na wusulan in ta n'a ma ɲɛ n'i ka wari ta n'a ma ɲɛ ka na m'a faamuya. Pisi an ka mɔgɔw to yen dɛ e yɛrɛ k'a minɛ n'a ma ɲɛ i k'a fɔ réseau kan. Allahu akbar o y'a dan ye wusulan Pisi bɛɛ ni dɔnfɛn don ne yɛrɛ de bɛ se fɛn na. Allahu akbar o y'a dan ye n'ala ka jɛ. ayiwa san mɛ wusulan in tacogo jumɛn b'a la a n'a bɛ kɛ cogo jumɛn na. Pisi tacogo jan wɛrɛ ti an bolo wusulan in na tacogo mun bɛ anw bolo a la dɔrɔn n'i y'an wele k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka wusulan ta an b'i tɔgɔ n'i ka fɛn bɛɛ ta k'a ban e tɔgɔ kan ka don fɛn min kɔnɔ a ko kɔnɔ n'an y'o baara kɛ k'a ban an bɛ wusulan bila ka taa d'i ma k'a kɛ cogo f'i ye ka fara a kan fɛn dɔ bɛ yen fo ka faamuya an ka wusulan bɛ yen mɛ wusulan jalan tɛ fɛn dɔ bɛ wusulan accompagné mɛ o tɛ fɔ réseau kan. siga t'o la fɛn bɛɛ tɛ fɔ. fɛn bɛɛ tɛ fɔ parce que diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ seleke dɔ b'a la i b'i bɛlɛn yɔrɔ min na donc an ka wusulan bɛ taa nin taacogo la n'an y'an ka wusulan d'i ma diɲɛ don o don e k'a wusu bani ani fɛn min bɛ ɲɔgɔn accompagné o kɛcogo mana yira e la e ka t'o sira fɛ. Pisi bilahi i bɛ kabako y'i ɲɛ na hali n'i donna kaburu don kɔnɔ i bɔtɔ ni wari bɛ bɛn. Allahu akbar i tɛ foyi mɛn i tulo la ni wari ko tɛ i tɛ foyi ye ni wari ko tɛ hali n'i sunɔgɔra i bɛ sogo wari la. Allahu akbar Pisi kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ b'a fɔ cɛ ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ ka kuma kɛ ko f'a bɛ nkalon tigɛ ka sɔrɔ nkalon tɛ Pisi ne yɛrɛ de bɛ fɛn dɔn kosɛbɛ n'ala ka jɛ inshallah. ayiwa message laban ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. alhamdulillah an ka message laban nin sigiyɔrɔ in na o de ye an bɛ an lamɛnbaa ani an lajɛbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka diaspora kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'u fo k'u barikada ni émission in anw b'a sigi pour que u ka nafa n'a ye. siga t'o la. kuma dɔ la cɛ minnu bɛ yen n'u da de ne don nkalon kumata ninnu bɛ ka fanga sɔrɔ o ye tiɲɛ ye. o de la an bɛ bɔ fɛn minnu b'an bolo k'a exploiter olu ka se k'a ɲɛ sɔrɔ an ka baraji sɔrɔ olu fana ka lafiya. siga t'o la. minnu b'a nkalon kan u k'a dɔn ko tiɲɛtigiw bɔra. siga t'o la. an ye ko in dabɔ ni nin ŋaniya de ye ala b'a dɔn. siga t'a la. wallahi ala b'a dɔn ala b'a dɔn. n'ala sɔnna. an y'a dabɔ nin de kama inshallah. numéro hali bi. an ka numéro ye 74 48 36 42 o de ye orange ye Malitel 69 79 59 59 inshallah. o de bɛ an sɛnsɛn ka se an ka sigi ale labanw na a ma fɔ nin tun ye an n'an ka karamɔgɔ ye n'o de ye Sheikh Mamadu Kuma ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kabako mori fɛn caman bɛ yen dɔɔni kɔnɔna na n tɛ nin dɔn ko de bɛ yen mɛ a dɔnbaga tɛ yen o ye nkalon ye ni dɔɔni kuma wulila dɔɔnibaw bɛ sɛgɛrɛ Sheikh Mamadu Kuma an y'a dɔn k'a fɔ a ye faamuya caman sɔrɔ bi a ye minnu fɔ ne ni aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn kuma wɛrɛ
wagati wɛrɛ ni an karamɔgɔ ye n'o ye Sheikh Mamadu Kuma an b'a fɔ a ye salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.